et il est membre actif de plusieurs équipes pédagogiques au ministère de l'Éducation nationale et dans d'autres domaines, bien sûr. Pour ce qui est de ses activités extra-professionnelles, je dirais qu'il est consultant international pour plusieurs organisations, que ce soit marocaines ou internationales, telles que l'UNESCO, l'UNICEF, GIZ, la Fondation Zagora, SOS Village, ainsi de suite. Donc, c'est un membre très actif, que ce soit à l'échelle professionnelle ou extra-professionnelle. Maintenant, je vais donner mon témoignage personnel. Alors, ce n'est pas prévu. Je dirais, alors, Moulay Mohamed Drissi, on s'est croisés, nos chemins se sont croisés à plusieurs reprises. On est d'ailleurs originaire de la même ville, dans laquelle on a débuté notre amour pour les TIC. Depuis qu'on s'est connus, Moulay Mohamed, c'est quelqu'un de très généreux, c'est quelqu'un qui ne sait faire que travailler pour les autres, c'est quelqu'un qui s'est investi pendant toute sa carrière pour les technologies. Et c'est quelqu'un qui a beaucoup donné, surtout au ministère de l'Éducation nationale, pour tout ce qui est généralisation de la technologie. On s'est croisés à plusieurs reprises dans le programme Génie. J'ai pris le relais après que Cédric a quitté le programme Génie. J'ai pris le relais de la formation après son départ. Son apport pour moi, c'était toujours un plus. C'est une école de laquelle on apprend beaucoup de choses. Les bons souvenirs qu'on garde, Moulay Mohamed et moi, c'est notre séjour en Corée. Et je me rappelle, il était parmi les membres aussi fondateurs du Centre maroco-coréen de formation TIC que j'ai dirigé au ministère pendant 7 ans. Il était un manager et un membre de l'équipe qui ont beaucoup travaillé à mes côtés pour mettre en place le curriculum de formation en TIC, qui était un programme très riche et un programme qui était reconnu par nos partenaires coréens comme étant un programme vraiment d'excellence. Moulay Mohamed, on se croise dans des événements comme ça presque chaque année. Je suis un petit peu, j'ai pris de recul ces dernières années, mais avant, on se croisait presque chaque mois dans des événements. On est des fervents de la technologie et ce fut toujours un plaisir de le rencontrer. Cédric mérite vos applaudissements. Alors, il y a d'autres, il y a des témoignages. Je ne sais pas si ça va, si Sophia, ça va marcher. Bonjour. C'est Madame Je suis Samar. très heureuse d'être avec vous aujourd'hui, mais virtuellement, pour pouvoir dire un petit mot. D'ailleurs, un petit mot n'est pas suffisant. En fait, c'est la technologie qui l'impose. Mais en revanche, je suis très déçue de ne pouvoir assister en présentiel à ce grand événement. D'ailleurs, j'ai pas essayé, mais j'ai pas trouvé de vol, en fait. Alors, je vous envoie des salutations affectueuses depuis Agadir jusqu'à Ifrane. Oui, ici. Ce grand homme, quand on dit ce nom, ici au Maroc, dans la communauté des enseignants, dans tous les cycles, la communauté des chercheurs, c'est pyramide. En fait, je ne trouve pas les mots pour décrire ce grand homme. Je ne pourrais pas faire, vous connaissez la ça. Mais vous avez marqué physiquement perçu. C'est grâce à vous que je suis ici, que je suis là, en fait. Vous avez initié la recherche scientifique, vous avez encouragé
pour pouvoir continuer et je le dis, vous décrire, monsieur. Très fière de vous, très heureuse de vous connaître. Merci. Merci. Merci de tout ce que vous faites en fait avec nous. Des écosystèmes éducatifs. Félicitations. Ça me marche, ça me Merci. Un autre témoignage, cette fois-ci de Mourad Ben Ali, de Meurne. Un autre témoignage de notre ami et collègue de Meurne aussi, Saïd Koukaji. Ça nous manque, si Saïd. S'il était là, tout le monde riait, tout le monde plaisantait. Mais bon, on va l'écouter virtuellement.
On ne peut terminer cette séance de reconnaissance sans avoir d'autres témoignages des personnes ici présentes. Well, today I'm so honored to celebrate a wonderful man, devoted father, and a true friend, William Hamid Petit, my father, and the man I share with a bond that unlike any other connection. Dad, I love you so much to the moon and back for an infinite number of reasons. I'm so thankful for the life you've given me. It's a beautiful life. Thank you for providing me with a series of never-ending being protective, emotionally security. Thank you so much. Thank you for constantly showering me with compliments. Thank you for being overprotective, although it annoyed me sometimes. Thank you for raising me to be always thirsty for knowledge. Thank you for stressing the importance of education. I will get my PhD. No need to mention it every day. Thank you for encouraging me to pursue my passion and make it my career. Simply thank you for believing in me. And last but not least, thank you for showing me what it means to be a good person, a great teacher, and an outstanding father. I'm so proud of you. I love you. And now I'm realizing how hard I should work to meet your standards. Thank you for raising the bar. Thank you. Il n'y a pas mieux que ce témoignage. Et tout ce qu'on dira de Sir Hamid ne sera que des futilités pour ce qu'on a entendu de sa propre fille. السلام عليكم. أنا بحال ما كانش عندي الحظ أنه نخدم بزاف مع وليد حميد الإدريسي. يمكن خدمنا شوية entre 2010 et 2012 في الوقيته فاش كان رئيس لا ديفيزيون ديال لا ريشيرش جو كخوا في الوحدة مع السيد شفيق. وهذاك الوقت القليل وليد محمود سي كان دو تري افا ما يمكنش ما تحبوش ملي تشوفو. سا سي اون كاليتي هيومان اللي ماشي سهله باسكو كتسهل كلشي، كتسهل الخدمه، كتسهل التواصل، كتسهل ما نقدر نقول والو على لا لي تبارك الله السي في اكتشف في مولاي محمد شي حوايج ما كنتش كنعرفهم تبارك الله. ولكن كنأكد على أن الراجل إنسان عنده روح طيبة. وكنعاود نقول باللي سي دوماج باللي ما كانش عندي الفرصة نخدم معاه. نتمناو هاد السنوات اللي بقاو حنا في لانيس ونبدا في المركز ديال المفتشين نخدموا معاك. وتبارك الله عليك. تبارك الله عليك. سعيد. نقول أنا الحقيقة ما كنتش نعرف سيدي. أول مرة تنتلاقى جو ديكوفر كو جاي من المنطقة من فيس من موين أطلس. On a vécu ensemble au lycée Qassim Zayani. ولكن ما كناش يمكننا نتسابقوا شوية بواحد دو بروموسيون دونك on s'est pas connu. C'est ce que je regrette vraiment de ne pas le rencontrer dans la période. Ça me fait un grand honneur, monsieur William Hamid Idrissi, de vous connaître et savoir que vous êtes un homme de la région et ça se voit dans votre bonté, dans tout ce que vous faites. Je tiens à vous remercier, vraiment, du fond de cœur. فعلا انا كنبغي ديك السي إدريسي ما يمكنش تشوفو وما تقريش. انا اول مره تلاقيت مع السي إدريسي 24 يناير 2020 يعني كنتذكر التاريخ بالضبط.
وكان في المجموعه ديال حسب الدراسات اللي غادي نشتغل مع الوكاله من اجل تنزيل هذا المشروع، يعني اللي مشروع كبير ومشروع اللي يحتاج واحد النفس، يحتاج واحد يعني خبره يعني متميزه. ولا زعما لا اخفيكم سرا على انني جالس ما بين جوج الناس، المدير ديالي وكاله حساب تحت الالفيه والمديره فيزافي في الام سي سي. في ذاك الناس كاملين ديال مكتب الدراسات قلت لهم هذاك السيد غادي يكمل معنا، هذاك السيد ما غاديش يكمل، هذاك السيد غيكمل، هذاك ما غاديش يكمل. وهذاك السيد راه ما كنعرفش سي مولاي محمد، راه بور لا بروميير فوا سكوني لكم انه بور لا بروميير فوا كنشوفو ثم هذاك السيد هو اللي غادي يكمل معنا. وفعلا كاع داك يعني الخبراء ديال مكتب الدراسات تغيروا باستثناء السي دريسي. السي دريسي واحد الانسان اللي عنده واحد النفس طويل، انسان معطاء، انسان خدوم، ابدا ما تقصدوا في شي حاجه وما تجبرهاش عنده اي حاجه كانت. يعني السي دريسي انا حصل لي الشرف انني اشتغلت معاه يعني سنتين ونصف، يعني كان الاخ وكان الصديق، وكما قال الاستاذ كنسافروا دائما يعني وكانه جامعه متنقله. يعني دائما يعني في هذا الكارير ديالي خديت منه شي كثير، واخا ما قريتش عنده ولكن يعني تتلمذت على يديه في هذا المشروع هذا، وكان له الفضل الكبير يعني في انجاح هذا المشروع هذا، سواء وخاصه في الشق اللي متعلق بالتكوين عن بعد. يعني التكوين عن بعد يعني ما تصوروش على انه 26 مجزوءه اللي السي دريسي سهر عليها كلها، فانها سجلها في ظرف شهر، سجل 300 كابسول. وفاش كنقولوا 300 كابسول avec une scénarisation et un montage de qualité. زعما السي دريسي تحيه خاصه ونعم الصديق والاخ، وتشرفت بالمعرفه ديالو وشكرا جزيلا. مصطفى أبو علي من المركز الجامعي للمهن التقنية والتكنولوجيا ديال الرباط. السي دريسي أول مرة أنا بصراحة تلاقيت فيه كان في كلية علوم التربية في المكاتب ديال ليسانس بروفيسيونيل. والصراحة منذ أن التقيت به أصبح أخ وصديق، الأخ الكبير ديالنا أصلا. كل ما تعثرنا في شي حاجة في لو دومين ديال l'intégration des TIS, on a recours دائما للسي دريسي pour résoudre tout problème. Et donc هو الصراحة الأستاذ ديالنا كاملين قرينا على يدو، تعلمنا معاه. J'ai coopéré avec lui dans plusieurs domaines. C'est vrai, le travail, c'est un travail colossal qu'il est en train de faire pour faciliter l'intégration des technologies de l'éducation, de la formation, de la communication, de telle façon que on ne trouvera jamais les mots. Et c'est dans ces situations qu'on sent que la langue est faible, d'accord? Dans la mesure où, même si on aura recours à toutes les métaphores du monde, on n'arrivera pas à exprimer ce qu'est notre cher et honorable professeur, c'est Moulay Mohamed Idrissi. Et donc, merci beaucoup. مش الاسم ديالو في الكونفيرونس الحقيقه واحد انه يكون معنا يعني التدخلات ديالو لي كيسيون ديالو زيد عنو خير فيهم. راه قرينا في نفس الثانويه حتى انا ربما تقريبا الليل في نفس الثانويه، وكاين حتى واحد التواضع واحد الطيبوبه ديال الناس ديال المنطقه. انا سا سوا، ولكن تلمت على قضيه واحده، هي اننا البارح كنا حصلنا لينا واحد الموسيقيين ما جاوش. انت على ما قال كذا فنان وكتعرفوا حنا العيشه وسي ساكريفي ما تعرفش تدخل انا زعما جي كيلو نيسيسير. انت كتعرف سي محمد العيشه اي بورتو راه كانت واحد الاغنيه ديال ايناس الناس البارح وكنتي حاضر ربما تكون واحد الدقه. ميرسي بلا
شكرا. دعوني المركز ديال التربيه والتعليم رئيس هذاك الشبكه المغربيه للتربيه والمعرفه، ولكن ما كاينش من اولا بغيت نقدم الاعتذار ديال الاخوان الجميع ديال الشبكه المغربيه ديال كل اعضاء المكتب، الاعتذار ديالهم واللي ما قدروش الحضور لهذا الحفل ديال التكريم ديال الاستاذ الكبير ديالنا السي مولاي محمد الدريسي. السي مولاي محمد الدريسي كنقدم الاعتذار ديال الجميع وراهم ما كانش بامكانهم باش يحضروا كاملين. اول لقاء لي مع الاستاذ السي مولاي محمد الدريسي كان في 2003 في الثانويه العاميه بن ملال. كان ثاني نشاط ديال الشبكه المغربيه للتربيه والموارد اتذكر جيدا، وكان جلسنا معه بالصدفه كمكتب ديال الجمعيه، وانا شي حويجات ربما يمكن ان نقول انه كان راس المدبر ديال ذاك النشاط اللي دار في بني ملال. مورا داك الشيء بطبيعه الحال كانت لقاءات اخرى، كان برنامج الاف، كان برنامج جيني، كانت انشطه متعدده في هذا. لهذا انا بغيت نختصر القول ونقول على اساس انه نحن الان امام هرم كما قال احد الاخوان ديالنا سعيد القوقاجي، واي واحد كيشتغل في مجال تكنولوجيا الاعلام والاتصال في ليدوكاسيون في التربيه مستحيل ما يمكنش يعرف سي محمد الدريسي. ضروري تلقى شي ارتيكل، ضروري تلقى. انا شخصيا كنت اعتذر على هذه العباره، كنت كنبرزطو بالتليفون وبالايميل على لي ريسورس، يعطيني كطالب ديك الساعه في الماستر وكطالب في الدكتوراه. فمولاي القلب الكبير، مولاي محمد الاخلاق العاليه، مولاي محمد الرجل، اقول انه الرجل مناضل، ربما انه مناضل في الظل، لان كاين اخوان اللي ما كيدركوش هذه المساله هذه، وراه كاين تبارك الله عندنا ناس، وهذا واحد النوم لانه واحد يعني قمه فكريه اخلاقيه في السلوك، في التعامل، في المساعده، في اي حاجه. بحق راه يعجز اللسان عن ذكر كل ما في مولاي محمد الدريسي. اطال الله في عمرك سيدي مولاي محمد الدريسي، وجعلك الله من العباد الصالحين لخدمه هذا البلد ولخدمه المغرب والمغاربه. تحياتي لك اخي مولاي الدريسي. الاخوه ما خلاو لينا نقولوا. انا سي دريسي جمع كلشي انا كنقولو فيك وتستحق الصراحه، والحمد لله حنا توفقنا ان اختارينا سي مولاي محمد الدريسي انه اول واحد كيتم التكريم ديالو في هذا اللقاء. ان شاء الله يكونوا قامات اخرى ان شاء الله اللي يحضروا معنا ونستمتعوا. فنعيش السي عبد الهادي باش يعطيه الشيكه. On va نعيط la jeune participante de la conférence أحلام تفضلي. هو رمزي أنه من الصغير للهرم، أن أحلام تقدم un petit geste للأستاذ عبارة على كيف صغير باقي صار لنا يجي ما عرفت نقول شكون الكبير، شكون اللي الكبير هنا في زيد سي سكوري. ما درناش لي صغار. صدقوا مع الصباح. نقول لك لبس هذاك لو تيشيرت ولا الجواوري.
سويتر ماشي ضروري صافي. انا غادي نكون شويه اناني نعطيك هذا الشي جاست. Alors, on passe. لا ما عطيناش الكلمه للسي إدريسي صح؟ C'est l'histoire. شكرا جزيلا. انا ما قدرتش نتكلم مباشره. جو بريباري ان بتي مو بور سيت ريكونيسونس. Bonjour à toutes et à tous. Je suis vraiment très ému devant un tel hommage en ma personne. Je remercie vivement tous les membres de l'association City et leurs partenaires, notamment l'association MEUL, pour avoir pensé à moi et pour avoir donné cette initiative de reconnaissance et d'hommage. Je remercie particulièrement Si Hassan Drmaoui, Si Abdelhadi Hamdi, Si Soufiane Alhamin, Si Mourad Jam'i, Mounir Karoumi, Si Hassan Bibout, Madame Noura Mislach, Si Aouni, Si Mourad et les autres membres de l'association. Vraiment, vous m'avez donné une nouvelle énergie, un nouveau potentiel pour ouvrir dans le domaine de l'éducation en général et dans le domaine des technologies de l'information en particulier. Et donc, je vais continuer à travailler dans ce domaine-là parce que vous m'avez donné une grande énergie pour continuer ce travail-là et continuer cet engagement. Encore une fois, merci beaucoup à vous tous et au public qui s'est présent. Merci beaucoup. شكرا سي مولاي إدريسي. So what field are you working on? Yes, I'm gonna help. So what's your specialty? You're preparing a PhD in what field? I'm not preparing it yet. I'm preparing to preparing it. Good, yes. Wish you good luck. Thank you so much. Okay. Now we'll go to the events and we'll start with best poster. And as I said, we have like 11 posters. Only one is a winner, of course. But they were tied, so it's very, very close to each other. And the best poster goes to Muna Kauni. That's Madame Boua. She will present herself. Come in. جديدة. Tabarakallah, elle a bien présenté son poster, c'était très bien fait. Félicitations et best wishes. La session 1 était en ligne. Peut-être que la personne qui a présenté, peut-être elle est avec nous en ligne. Alors, le best oral session 1, goes to Hayat Yaqoubi. Okay. Is she online? Okay, she's not online. Now we'll go to the best oral communication
session 3. And the winner is Insaf. Okay. They'll ask. Sidrisi ولا Sidrisi? مرحبا. Yes. Just because he was the one who published the ICT days, and since I saw it on his Facebook page, I applied. That's why. So Insaf, you are preparing your doctorate or? I applied. Oh. Master's. Okay, great. Yeah. Thank you. And we'll go to the best oral communication, session 5. And it goes to another girl. And the name is Umayma. Umayma Jadi. Université Moulay Ismail. Good, so we have. Bravo. Félicitations. And you want to say a few words? Okay, good. I would like to, first of all, thank my professor for offering this amazing opportunity. I've never imagined that I would be here and attend a conference. And thank you so much, Dr. Nordin Mignani. And thank you so much to all my colleagues for their collaboration and their cooperation. And that's all. Thank you. And the last best oral communication for the last session. And the winner is, what do you think? This one is a boy. And the winner is Al-Miftah Labidi. جيب جوجكم مرحبا. We give this to only the one who presented. Did you present both of them? No, not just come. This. Sibo Ali. That's great. Want to say a few words? Thank you so much for having me here today. It's a great honor to be among the specialists and experts in the field of education in general. It's a great pleasure to be here for the first time. I really enjoyed it. It was really fruitful, and I promise I will come here next year, inshallah. Thank you so much for your coming. Thank you. So you get your. I'll call on the 4 or stay here. We need the other 3 come here, please. So because we need to all communications. Suspense, yeah. They'll ask Sil Hello to come to give the award to the best. Let us say that you all were actually just you have 1 grade difference between, but you were all excellent. انا كاين نشاك 2000 درهم واللي كاين
شكون اللي اختار ياسو دابا؟ By the way, you are all winners and all the participants are winners. This is just an extra honor for all. And can you just see the screen? Okay, so we could see who's the winner. The Oral Communication Award of ICT Days 21 goes to Ilfa. Check. This ends our conference. See you in ICT Days 22. Congratulations. Lunch is already served. You could go directly to get your lunch, please. Plaisir de vous voir dès notre prochaine. Ah oui, c'est émouvant.